নমস্কাৰ সকলোকে 19 ছেপ্টেম্বৰ 2024 নিউজ পেপাৰ মেড সিম্পললৈ মই আঞ্চুমান গগৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেটা হৈছে ট্ৰাইবেল গ্ৰুপস নেশনাল সাইবাৰ ফৰেনসিক ল্যাব নিউ মিশনস অফ ইছৰো PM আশা seaweeds CGT MSc স্কিম ADAD 2.0 আপোনালোকে যদি টেষ্ট সিৰিজ বিচাৰি আছে আমাৰ টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ এপটোত প্লে ষ্টৰত গৈ এই টেষ্ট সিৰিজটো ল'ব পাৰিব আৰু যিজন লাকি উইনাৰ হয় তেওঁ 20,000 rupees পাব তো প্ৰথম টপিকটো হৈছে ট্ৰাইবেল গ্ৰুপস গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ GS2 কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছে Cabinet okays scheme for socio-economic welfare of tribal groups. Tribal groups বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে যদি অফিচাৰ হৈছে আপোনালোকে মন কৰিব যে vulnerable sectionsক uplift কৰিবলৈ আপোনালোকে অফিচাৰ্স হৈছে তো ট্ৰাইবেলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিয়ে থাকে প্ৰত্যেক বছৰে উইদাউট ফেইল সুধিবই তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ভিডিওটো प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान a government initiative for tribal development PM Juga বুলি ক'ব পাৰে aims to improve the socio-economic conditions of tribal communities across India আৰু কেবিনেটে কিমান বাজেট এপ্ৰুভ কৰিলে চাওক 79,156 crore যিমানে বেছি crore হিমানে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু কিমান মানুহক হেল্প কৰিব বেনিফিট কৰিব 5 crore tribal families in 63,000 tribal majority villages Prime Minister Narendra Modi posted about the scheme's significance for uplifting tribal communities. So tribal communities ok uplift koribo hole ei scheme to bahut important ei scheme tur naam ki hoise PM Juga Janjatiya Unnat Gram Abhiyan and will cover 549 districts, 2,740 blocks across 30 states and union territories. Eto monot rakhibo parile aru holo kotha nai. Man scope na thake apnaloke main sot likhibole 2 page thake aru 4 page thake. Dangor ke ahile 4 page thake. Our target areas are tribal majority villages. Eto apnaloke janibo lagibo tribal majority jot ase village bilakot he bilakot focus kora hobo aru rural aru underdeveloped regions. Jibilak underdeveloped regions ase he bilakot development korar nimitte ei Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. Note koribole napahoribo 79,156 crore, 63,000 villages, 5 crore tribal people. Key objectives kita sao. Key objectives. Ete hodibo objectives, significance, aru challenges. Ekitai hodibo apnar main sot. Address critical gaps in social infrastructure. Social infrastructure kun kita hoy. Health care. সমাজৰ কাৰণে লগা infrastructure, education, livelihood opportunities এইকিটা হৈছে social infrastructure. যত এইখিনি নাই hospital নাই medical নাই schools নাই হেবিলাকত এই infrastructure বোৰ build কৰিব এই পইচাখিনি যায় আহিব scheme to under provide all government benefits to eligible tribal families. Ensure holistic আৰু sustainable development to jane kiman dangor keyword hoy holistic o eta keyword hoy আৰু sustainable development of tribal areas based on the successes of earlier schemes like PM Janman jitu hafallo hetu pura etu inspired hoise PM Juga apnaloke
আপোনালোকে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হলিস্টিক সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এনেকে যদি হলিস্টিক এনেকে আওৰাই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেইনেবল এইকেইটা আপোনাৰ নিজৰ হৈ যাব আপোনাৰ ভিতৰত সোমাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে য'ত ত'ত ইউজ কৰিব পাৰিব ধৰিব পাৰিছেনে অকল আপোনালোকে দেখিলে নোট ডাউন কৰিলে অকমান আহিলে আপোনাৰ নিজলে যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব আৰু বোলে ক'বাত আনসাৰ ৰাইটিংত ইউজ কৰিলে তেতিয়াতো খতমেই তেতিয়াতো আপোনাৰ নিজৰ হৈ গ'ল সেইটো জনমনটো এইটো আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহাঅভিযান জনমন আৰু এলিভেটিং পিভিটিজি ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে পিভিটিজি particularly vulnerable tribal groups আছে tribal groupsৰ ভিতৰতো particularly vulnerable সকলৰ কাৰণে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় আদিবাসী ন্যায় মহাঅভিযান social infrastructure health and education livelihood আৰু economic development জীৱিকা যাতে তেওঁলোকে opportunity উলিয়াব পাৰে multi-ministerial approach মানে কি গম পাইছে অকল এটা মিনিষ্ট্ৰিতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব 17 line ministries 25 interventions to be implemented by 17 line ministries each ministry will implement schemes related to its domain in a time bound manner implement kora hobo ministries to work under the development action plan for scheduled tribes আৰু সেই প্ল্যান টু আন্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰিজ বিলাক work কৰিব tribal population এই পিকচাৰখন চাওক tribal populationক আমি uplift কৰিব লাগে এই পিকচাৰখন এতিয়া চাওক concentration of ST population across various states as percentage of their total population of the state. Sobotke besi dekhise ne kot ase sobotke besi a more than 50% sobotke besi ase Nagaland, Mizoram, Meghalaya. Tatko sobotke besi concentration kot ase a Arunachal Pradeshot আছে next তাৰপিছত গ্ৰীন দেখিছেনে গ্ৰীন মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় এইখন আপুনি অকমান দেৰি ৰৈ পিনে আপোনালোকে চাব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে অসম ওড়িশা মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান গুজৰাটতো ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে আপোনালোকে মন কৰিব আৰু ইফালে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ দেখিছেনে তো এইখিনি জায়গাত এসটি পপুলেশন বহুত বেছি আপোনালোকে এসটি পপুলেশন বহুত কম নীল বুলি ক'ব পাৰি কোট পাঞ্জাব হাৰিয়ানা দিল্লী দেখিছেনে গোৱাটো ট্ৰাইবেল পপুলেশন আছে গোৱাত অসমৰ সমানে ট্ৰাইবেল পপুলেশনৰ পাৰ্চেন্টেজ আছে এই মেপখন আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইখনে আপোনাক বহুত এটা ভাল আইডিয়া দি দিব সিকিমখন গ্ৰীনত আহিছে দেখিছেনে মণিপুৰ ত্ৰিপুৰাৰ নিচিনাকৈ percentage আছে percentage to দেখিছেনে 33% ইফালে অৰুণাচল প্ৰদেশত 68% more than 50% আৰু নাগালেণ্ডত 86% মিজোৰামত 94% ইফালে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ দেখিছে তাতো less than 10% আছে অসমত কিমান পাৰ্চেন্ট ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন দেখিছে আপোনালোকে 12.4% দেখাইছে 12.4% tribal population major initiatives কি আছে 20 lakh pakka houses under Pradhan Mantri Awas Yojana আমি এটো পঢ়িছিলো Pradhan Mantri Awas Yojanaৰ বিষয়ে 25,000 kilometer of road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 25 lakh LPG connections under Ujjwala Yojana or 1,000 mobile medical units under National Health Mission under 1,000 mobile medical units কৰা হ'ব এইকেইটা হৈছে major initiatives
It implementation keneke hobo. Tribal villages mapped on PM Gati Shakti portal. Gaps identified by concerned departments for scheme-specific interventions. Physical and financial progress monitored on the PM Gati Shakti platform. Recognition of performance. The best performing districts under the scheme will be recognized and awarded. Incentive system to motivate faster and efficient implementation. Faster and efficient implementation karone eta incentive system thakibo. So jitu corporate governance or jitu structure jot incentivize kora hoy, a incentivization system to a government scheme or implementation of loi ahise. Way forward ki hoy? PM Juga is a game changer. Definitely game changer. Ami pohri meli palu. Je etu jodi hothik bhabe implement koribo pare, tite game changer definitely hoy jabo. Ei je tribal villages jot mane iman pis pora, tat jodi schools khuli jay, tat jodi medical facilities ahi jay, iman bohria hobo. Tribal development karne addressing social, economic, and infrastructure gaps. With commitment from 17 ministries or commitment, this program will bring sustainable development to tribal regions. I mean, all development boli kole hobo janu, sustainable development boli kobo lagibo. A key step towards inclusive growth in India. Eke kita keyword pai na thake na baru sustainable development, inclusive growth. 4 pillars of inclusive growth index. Economy, prothom to economy. Next we say living conditions, equality, environment. Ei kita hoise 4 pillars of inclusive growth index. Economy, definitely economic growth to saboi lagibo. Agote ki hoisile okol economic growth to saisile. Ei kita jetia include kori dia hoy, tetia hobo inclusive growth. Okol manuhe okol living condition bhal le no hobo. Gos gosoni jibo jontur living condition bhal hobo lagibo. It was environment and equality. Kusuman manu dhoni hoy goi ase bole, tetia no hobo. India je iman growth ase, he GDP to ketaman families er majote humai ase he poisa khini. Baki bu manu poor hoy goi ase, tenekwa hole no hobo, inclusive growth hobo lagibo. Mains karne to practice question, apnaloke etu koribo. APSC karne jodi apnaloke online বা offline guidance বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এই কিনা নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে যেটা লাগে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ নকৰে তেতিয়া লাগে এই কোৰ্স আপোনালোকে পাই থাকিব নেশনাল সাইবাৰ ফৰেনসিক ল্যাব আৰু সাইবাৰ ফৰেনসিক ল্যাব দেখিছেনে সাইবাৰ বস্তুটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট কিৱৰ্ড হৈ গৈছে এতিয়া Assam Tribune আহিছে সাইবাৰ সিকিউৰিটি কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট Establishment of National Cyber Forensic Laboratory in Assam aru besi important hoy goise etia. The Northeast region has been identified as one of the hotspots for cybercrime in India. Hotspots of cybercrime boli koise Northeast India region. The Ministry of Home Affairs has agreed to establish a National Cyber Forensic Laboratory in Assam to address the needs of the northeastern states. A MOU was signed between Indian Cybercrime Coordination Center and the Assam Police in New Delhi. Indian Cybercrime Coordination Center bile eta center ase. Aru Assam Police or mazot MOU sign hoise. The laboratory will be the second national cyber forensic laboratory in India aimed at tackling cybercrime in the region. Existing lab in Criminal Investigation Department is inadequate. Growing magnitude of cybercrime problems. Northeast cybercrime to bahut besi effect hoise hekane hotspot boli koise. Jot literacy kom aru tate mobile joge banking or ব্যবস্থা hoise that definitely cyber criminals bilakor lubhor pani pori thakibo aru northeast kon piece pora aru tate digitalize hoi goise aru ki lage need for advanced facilities coordinated efforts with
I4C. Equipped with advanced technology and trained personnel. Advanced technology দিয়া হ'ব আৰু trained personnel দিয়া হ'ব. এই I4C টো কি হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব. Infrastructure ready in Lasit Borphukan Police Academy, Dergaon. Lasit Borphukan Police Academy আপোনালোকে বহুতে very soon আপোনালোকে তাৰ বাসিন্দা হ'বগে. Hardware and software to be dispatched by the center. Laboratory expected to be operational within 3 months. Within 3 months, eto laboratory operational hoi jabo. Prelims karne eta practice question loi lok. Ekhon hoise Assam general knowledge. Ekhon hoise apnalogor one stop solution for all your Assam GK needs. GS paper 5 hok ba ADRE karne hok. New missions of ISRO. New missions of ISRO apnalogor karne hoi jay. বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ কি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত স্পেচৰ প্ৰশ্ন সুধিবই. দি হিন্দুৰ পৰা লোৱা হৈছে Chandrayaan 4 Venus orbiter get approval from Union Cabinet. In a boost to the space program, the Union government on Wednesday approved Chandrayaan 4 mission. কি কৰিবলে to bring moon rocks to earth, send a spacecraft to orbit Venus orbit কৰিবলে এটা spacecraft পঠোৱা হ'ব আৰু expand the Gaganyaan project to build an Indian space station. যেনেকে railway station আছে space station য'ত মহাকাশচাৰী astronauts বিলাক গৈ থাকিবগে পাৰিব. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said government had allocated 2,104 crore for the Chandrayaan mission. Chandrayaan 4 mission karne 2,104 crores অনুমোদন hoise. ISRO chairman S. Somnath said Chandrayaan 4 will have the ability to collect lunar samples and return them safely back to Earth. Chandrayaan 4 will involve multiple launches, and the Premier Space Agency is set to perform a space docking experiment later this year to develop its capabilities for the challenging endeavor. It is Venus orbiter mission karne okman kom 1,236 crore aru March 2028 or launch kora hobo. India's second interplanetary mission after MOM mane ki hoise Mars orbiter mission jitu November 5, 2013 launch kora hoisile. So second planet Venus ole jabo bahut important tar karone 1000 koti toka onumodon hoise. The mission is expected to study Venus's geological or volcanic activity, emissions on the ground, wind speed kiman ase Venusot, cloud cover kiman ase, and other planetary characteristics from an elliptical orbit. So Venus to চাৰিওফালে ঘূৰি থাকিব এই স্যাটেলাইটটো পুৰা ঘূৰি Venusটোক পুৰা ফটো মাৰি থাকিব. Venusৰ পুৰা সেলফি লৈ থাকিব আৰু আমালে পঠাই থাকিব. আৰু এই সেলফি লবলৈ কিমান 1000 crore 1000 কোটি টকা লব. So it will be launched on either GSLV Mark II or GSLV Mark III. GSLV হৈছে Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. আৰু GSLV বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাব heavy payload লৈ যাব পাৰে. আৰু PSLV আপোনালোকে ভাবক যে সৰু গাড়ী ইনোভা নিচিনা বুলি ভাবিব পাৰে. আৰু GSLV আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বাছ, এই যে আপোনাৰ নাইট চুপাৰবোৰ থাকে বাছৰ নিচিনা বুলি ভাবিব পাৰে. তো যেতিয়া এনেকুৱা Venus orbiter mission তেতিয়া heavy লাগিব, আমাক বাছ লাগিব. তো GSLV Mark II Mark III দুইটা ভিতৰত এটা ইউজ কৰিব পাৰিব. Gaganyaan program. The cabinet also gave its nod to an additional funding of
11,170 crore. Yat paisa to besi dekhise ne 11,170 crore to the Gaganyaan program. Etu hudha chance tetele besi hoy gol. Which already has a sanctioned budget of 9,000 crore. Already 9,000 crore sanction kora hoise. Tar uporiu aru 11,000 koti toka funding korise. The Gaganyaan's mission is India's ongoing project to send a 3-day manned mission to the low Earth orbit of 400 km with a crew of 3 members and bring them safely back to Earth. Yeah, Gaganyaan mission to South. It was a main karone eta practice question. Black practice question apnale koi thak pura mains ready hoy jabo. Next is a PM Asha. PM Asha government policies to apna ahi thakibo schemes. A PM Asha bahut important. The Hindu ahise. Union Cabinet on Wednesday approved the continuation of schemes of the PM Asha. Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. Umbrella scheme boli koise. Umbrella scheme mane ki etu scheme under kebatao horu scheme thakibo. Hekane koise umbrella scheme. And ensuring remunerative prices to farmers for their produce. Remunerative prices. Farmers bilake iman kosto kori kheti kore. Teoloke jodi tar nunyotom mulyo tu jodi napaye. Tenehole teoloko bhagi poribo. Teolokok jodi kunuba middleman ahi thogi pine jodi kom namot loi jay. The scheme is announced in the union budget for 2018. 2018 union budgetot a scheme to announce kora hoisile. Components of PM Asha: ensuring remunerative prices to farmers, price support scheme, price deficiency payment scheme, pilot of private procurement and stockist scheme. Price support scheme to Siloidia. Physical procurement of pulses, oilseeds, and copra will be done by central nodal agencies with proactive role of state governments. Central nodal agencies bilake a pulses bilak kinibo, oilseeds bilak kinibo aru copra. Copra mane hoise dab je hukan dab je ami je khao je hetu copra. It is also decided that in addition to NAFED, Food Corporation of India FCI will take up PSS operations in states districts. The physical procurement mane teoloke kini lobo. The procurement expenditure and losses due to procurement will be borne by central government as per norms. Next is a PDPS. Under the PDPS, the state will provide difference between the prices prevailing in mandis and the MSP. All oilseeds are to be covered under PDPS. This scheme is modeled on the Bhavantar Bhugtan Yojana that has been implemented by Madhya Pradesh state government as well as Bhavantar Bharpai Yojana of Haryana government. There will be no physical procurement of crops. Etia mandit suppose price 10 taka hoise aru MSP sarkare dise suppose 6 taka. So 4 taka tu teolokor loss hoy gol no. এই 4 টকাটো তেওঁলোকে PDPS of full form to hoise price deficiency payment scheme. Price deficiency jigita difference hoy gol MSP aru selling price mandi bilagot jitu selling price he difference to sarkare deficiency to sarkare pay kori dibo. Aru PPPS of full form to ki asile private procurement aru stockist scheme. PPPS in lieu of PSS and PDPS in certain pilot districts, the PPPS will be tried out. Private agencies will procure oilseeds in coordination with the government. The selected private agency shall procure the commodity at MSP in the notified markets during the notified period from the registered farmers in consonance with PPSS
guidelines. ঠিক আছে issues কি আছে এতিয়া এই issues কিটা আপোনালোকে সুধিব so ready হৈ যাওক according to a survey conducted by National Sample Survey Office NSSO বহুত important NSSO মতে in the 17th round in 2013 only 6% of farmers are able to sell their produce at MSP বহুত important 5-star data পাই গ'ল নোট কৰিব যে MSP কথা ইমান পতা হয় only 6% of farmers are able to sell their produce at MSP বাকিবিলাকে MSP সুবিধাই ল'ব পৰা নাই A 2017 study by K.S. Aditya found that only 24% households were aware about MSP of crops grown by them. ভাবক farmers সকলে গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিমছ উলিয়াই থৈছে গমেই নাপায় যে এনেকুৱা স্কিম আছে বুলি ঠিক তেনেদৰে যিসকল নিবনুৱা আছে আনএমপ্লয়ড ইউথ আছে তেওঁলোকেও গম নাপায় যে চৰকাৰে ইমানখিনি সুবিধা কৰি থৈছে বেংকৰ লোন চৰকাৰৰ পৰা কিমানখিনি সাবসিডি দি থৈছে চৰকাৰৰ পৰা কিমানখিনি ফান্ডিং দি থৈছে তেওঁলোকে জাস্ট আইডিয়া এটা লৈ আহিব লাগে আৰু নিজৰ ক্যাৰেক্টাৰ নিজৰ কষ্ট লৈ আহিব লাগে হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং নেচাৰটো লৈ আহিব লাগে তেওঁলোকে সাকসেসফুল হ'ব পাৰিব তো এই এডুকেশ্যনটোৰ অভাৱ এই এডুকেশ্যনটো মানুহবোৰ খালি স্কুলত গৈ লিটাৰেট হৈছেগে এডুকেটেড হ'বলৈ বহুত দূৰ আছে আমাৰ আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি ভাবে এজ অফিচাৰ্ছ আপোনালোকৰো কিবা থাকিব একেবাৰে ব্ল্যাঙ্ক হ'বতো নোৱাৰে ৰাইট আপোনালোকে কি ভাবে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে কি কৰিব বিচাৰে পাৱাৰ পালে মোক জনাব আপোনালোকে কমেন্ট কৰি According to a 2016 Niti Aayog evaluation report 79% farmers were dissatisfied with the MSP regime 80% farmers said dissatisfied hoy Niti Aayog's evaluation also found that there were several states where procurement infrastructure facilities were inadequate kini pine rakhibo kot so infrastructure nai go down nai way forward ki hoy steps should be taken to improve facilities at procurement centers such as drying yards weighing bridges etc more godowns should be set up and maintained properly for better storage and reduction of wastage more godowns should be set up and maintained properly for better storage and reduction of wastage the procurement centers should be in the village itself to avoid transportation costs etu eta main practice question hoy Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyanor oporot PM Ashar oporot etue asha hoy jate jibilak khetiok ase teonloke at least nunyotom price eta paয় teonloke jate hok khai na jay next is seaweeds dekhise hagor tolot ekon picture ya seaweed hoy Recently, Department of Fisheries under Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Department of Fisheries under Ministry of Fisheries. Very simple. In the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has designated ICAR Central Marine Fisheries Research Institute as a center of excellence for seaweed cultivation. Seaweed cultivation kotha patise. Eya sauk Agoro parot seaweed cultivation hoise mohila garakiye seaweed loi ase Seaweed is the common name for countless species of marine plants hagorio udbhid hagorio plants and algae that grow in the ocean as well as in rivers lakes and other water bodies so apnalage seaweed tu nodi tu dekhibo nodi seaweed hoy ne hoy lakeot seaweed hoy ne hoy water bodies hoy mane panit jibu plant থাকে পানীৰ তলত গুটেবিলাককে generally seaweed বুলি কোৱা হয় they range in colors from red green
brown, black, and also vary in size from microscopic to large underwater forests. Underwater forests, bhabok. Seaweeds are generally anchored to the sea bottom or other solid structures by root-like holdfasts. Root-like holdfasts ase, which perform the sole function, sole man only function of attachment, and do not extract nutrients. A rootor nage lagi ase hoy, into roots bilag, hipa bilage jeneke nutrition huhe, jeneke nutrition eku nuhuhe. Seaweed or hipa bilage. It is in a seaweed. Yeah. Bibhinno color seaweed ase. A number of seaweed species are edible, khabo pari. And many are also of commercial importance to humans. Some are used as fertilizers or as sources of polysaccharides. Fertilizers hisabe use kore. Sources of polysaccharides hisabe use kore. Polysaccharides, simple, rice or polysaccharide ase. Long chain of sugar, hetu kore polysaccharide. Polysaccharide ami khaye thaku. Many seaweeds contain anti-inflammatory and antimicrobial agents. Antimicrobial to gom paise, anti-inflammatory mane jola pura koratu. High amount of antioxidants present in seaweed protects the body from damages caused by free radicals. So antioxidants, isme hai antioxidants boli koy nohoy. So a antioxidants bilake free radical bo kom kore aru young banai. Research suggests that consuming seaweed can help in managing diabetes by balancing the sugar levels in the blood. So seaweed bahut bhal hoy diabetes patient or karoneo. Iman use ase saukson antioxidants ase. Sources of polysaccharides hoy, anti-inflammatory, antimicrobial. Prelims karone eta practice question sailok comment kori janabo yar uttor. Etu eta Next hoise CGT MSc scheme. CGT MSc scheme. Prelims ahi jao boli koise. Women owned micro and small enterprises. Women owned hobo laibo. Micro and small enterprises will get enhanced credit guarantee coverage. Women e gom pai na eblak kotha. Of 90% under credit guarantee fund trust for micro and small enterprises. Micro or small enterprises scheme. Credit guarantee fund trust. So 90% lage cover kori dibo. 90% lage cover kori dibo credit guarantee. 10% nijor falopa thakile hoy gol. 90% সরকাৰে দিব আৰু কি লাগে তথাপিও যদি women সকলে উলাই নাহে সৰু ক্ষুদ্ৰ এটা ইউনিট খুলিম বুলি ফ্যাক্টৰি এটা খুলিম বুলি বা বিজনেস অনুষ্ঠান এটা খুলিম বুলি তেতিয়া হলে কি কমৰো Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises started Credit Guarantee Scheme CGT মানে Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises in the year 2000. Objective ki hoy? To catalyze the flow of institutional credit to micro and small enterprises. The scheme aims to facilitate access to credit for the unserved and underserved MSC segment of the MSME sector, making availability of credit loan from conventional lenders to new generation entrepreneurs and underprivileged. First time kunubai kiba business khulibo bicharise horu eta micro eta small ke tetia government of falopara a scheme bur apnaloke pai jabo etue hoy poha hunar bahaduri jikole porhe teoloke fund janibo pare fund jani teoloko business start koribo pare teoloko sot character ase dhojjo ase bohi thakibole idea ase study koribole market to The scheme was formally launched on August 30, 2000 and is operational with effect from 1st January 2000.
In order to implement credit guarantee scheme, CGT MSC was jointly set up by Ministry of MSME, Government of India, and Small Industries Development Bank of India. Small Industries Development Bank, jak SIDBI buli koa hoy. Funding, the corpus of CGT MSC is being contributed by the Government of India and SIDBI in the ratio of 4:1. 4:1 Government of India aru SIDBIৰ contribution থাকে. Is CGT MSC to credit guarantee. Guarantee হিচাপে আবই পাব মানে এনেকুৱা আৰু কি লাগে চৰকাৰে গ্যাৰান্টি দিছে আপুনি আৰম্ভ কৰক কাম আমি আপোনাক লোন দিমে এতিয়া প্ৰিভিয়াস ডে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনস বিলাকৰ আনসাৰ্স কৰো হক বলক Nishad Kumar recently won a silver in which event at the 2024 Paris Paralympics? High jump hoise শুদ্ধ উত্তৰ What is the primary objective of the Colombo Security Conclave? Recently seen in news, Colombo Security Conclave. To promote regional security by addressing transnational threats. Nambike Nakshe scheme, recently seen in news, is introduced by which state? Karnataka. এতিয়া আপোনালোকে লাকি উইনাৰ কন্টেষ্টৰ বিষয়ে জানে যে এভৰি ডে আমাৰ এজন লাকি উইনাৰ সিলেক্ট কৰা হয় আৰু এই যে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি আপোনালোকে প্ৰিলিমছৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন বোৰ আপোনালোকে কৰিছে হেতু আপোনাৰ লং টাৰ্ম মেমৰি ষ্ট'ৰ কৰাত সহায় কৰিছে আৰু এই এমসিকিউ বোৰ কৰিলে লং টাৰ্ম ষ্ট'ৰ মেমৰি ষ্ট'ৰ হোৱাৰ লগতে আপোনালোকে ৰিৱাৰ্ডছ জিকিব পাৰে 500 rupees লাকি উইনাৰ সদায় পাই আছে কিছুমানে তো দুবাৰ তিনিবাৰ লৈকে পাইছে তো এখিনি হল rules for lucky winner contest আজিলৈ মানে জয় অসম